Ay, penguin. Here, in the other side, down. Ang hirap ng buhay. Matik pa kayo. Oh no! Another car? Yeah, mag-park man yan. Gaba. Back. Oh dear, it's a hard life, Richard. Richard. Richie. Baby! Little Richie! Faster. Richard. Oh, why you color the hair? Hard hair, baby. Do it. Faster!
Mga lita. Hi guys. We're going to the hiking. Yeah. Mangutkot daw kami crab. Kag sharks. Shark. Sure. Are you sure there's a Oh, may mga shark? sharks ka mga whales di. Kot-kotay lang. Kot-kotay is the key. Madala ka mo sang binangon. Ay, masang baka. Or Kung gusto niyo sampala. dinosaur, pwede man. Madala kaming dinosaur. Ito pwede kita akyat bahay. Marami dito, vegetables Mangutan. guys. Ara Damo utan. Buta nung utanda. Balato. Pananom dire. Oo. Ano meron da? Kinabaligya ko. Tubog do or ba organic. Ulo. Siya. Nag-enjoy sila ka picture. Ano na ganingan? Ha? Kiling haluay? Healing haluay. Ano yung mga Mangrove. no? Yes, guys, if you want to come and enjoy the nature, visit Kiling Haluay Mangrove. Don't visit me. Don't visit na Healing haluay mangrove. Yeah. Visit the Kiling Haluay Mangrove. Hello. Uy, ang balay ko nga, ang pabayaan nila dira man. Doon dapat. Ay, naguba na siya. Ay, what a waste. Waste of materials. Hindi ko na balay. Balay ko lang. Balay. Oops. Sorry. Hi. Balay ba na? A little baby. Ano lang do. Ano to? Hi guys. Ito yung mga kasama ko. We go for hiking. Yes. Oh, Iloilo. Yeah. Kami ang mga tikalon. Tikalon sang Iloilo. Hambal, bikong tikalon ka ate. Sa higa kay mauha so matikal. Kung sa higa lang kay ako matikal wala yung tato. Ano to storya tahaw? Lipat ko ga. Uy. Ano na may mga isda? Isda manakop ta isda kon? Damo na siguro isda. Oo. Masyado na siya ka strong basta may mangrove. Oo. Ano gani na pangalan niya? May ngalan na siya ba? Nalipat ko. Lipat ko dira gani sa seaside sa may Iloilo sa may lapit sa may ano sa Ano gani ngalan? lapit siya sa Medicos. Oo. Pilit ko na pilit. Later faster. Kuya, Kuya, dali. Kuya. Kung ano yung pangsulod mo sa bag. Dra out. Pwede man na. Sige.
pictures. There's someone that's go fishing. So nice. Guys, if you want to visit Killing Hawaii Mangrove. Yes. This is Yes. my other companion. Yes. And my other companion with a baby I is love this Richie. Namin sa place, no? Oh. Bato lang na nakita, kaya damo ko na sa Iloilo. Hindi to yan dalag ko, paryosin Oh, nila. dalag ko yun. Oh, see? We're here. And hi guys. Hi guys. Pero pag natuwad kita. Ha? Ha? Hindi lang. Okay man yun. Ano kinsa imo ka mas? Huwag pa man di pulis diri. Mamas na kung may pulis diri. Kung may pulis eh. Bayan. Kung may parante. Oh my. It's against the light. I cannot stay long under the sun. Masakit sa mata. Under the sea. We're under the Kaluloy, sun. mangkukoy. Nga naman. Alam mo na talaga ko. Mang nalabata. Oh, so nice. Hi guys. It's a nice place, guys. Hello. Hi. Hi, it's so nice here. Yeah, we'll see the Come on, place join us. coming. You see the place is so nice. Wow, so nice. Oh. Talaba na saga? Asan eh? Oh, may talaba basta may mangrove de? Ito on. Ito tayo. Na-excited mo na ako. Talaba. Oh, wala mo kami kakaon talaba te. Oh. Kaya tag na doon sa nagkakaon eh. Yun lang. Pwede kay may asma. Hindi pwede sa may asma. Uy, There's a yacht. What's a yacht? yeah, it's a yacht. Oh. A three-story yacht. Oh, so big. Beautiful yacht. Pinaestahan na nila talaga. Oo. Nami man na maganda. Mira na mga putian mag-estahan. Tutanga ka lang Sa ba? heavy. Heaven. Oh. You guys, you see the yacht? There's a big and a small Ay, yacht. patay. Patay na isda. Oh my. I could not Oh no! It's a big one. Ang laki ba nun, te? Oh. Let's, yes. You see the dead fish? It's a big dead. There's someone is doing fishing. And you see the place is so nice. It's so refreshing. Oh no, many people go fishing. Oh, they're coming back. Di pa nga tayo napunta dun sa dulo. Then they're coming back. Wow, I like that. Nga naman. Ha? Oh, di pa nga kami di pa nga kami napunta sa dead end. Dali lang. Oh, dead end. No more. Lumipad yung mask niya. Wala ka ng mask. Yeah, we take picture. Take picture first, wait. This
Awan ka pa nung dumano tuman. Gusto yan na nga siya lang. Uy, may ano pa din yung hagdanan. Oh, what do you do? Isang hobby. Ba't kaya ba kayo nangingialam sa hobby niya? Go! Dara, ginasa sa mga taliwis. Pinapahirapan ang sarili. Sige, di ka lang da. Oh. Oh, laki no? Bato? I heard it, but I never been to that place. Then they make it to a temples. Lola is doing some action, but never mind, guys.
Ano ko na ko ang shells? How Ako big? pasakon ga. Nako. Madunlog ka gani karon. Balaan mo gid na. Kung maulog ang cellphone. Ligo eh. Wala biya ta wheelchair. Ayos ka. Kakita kasi ni isang mattress. Hi Rachel. How are you baby? How are you baby? Ato to si Lola. Hi, nice. It's eating time. Let's have some snacks. What are you eating, Peter? Ay, nuts. Ano na yung mga bato gani ni? Coffee, please. I Ang don't bato, have ang any buto. coffee. Dugay-dugay may malusot diri nga kamot nga hatag sa inyo. Sila yung mga nag-order ka nga kape, dugay-dugay may naglusot na. How much? Saan na, no? Here you go. Coffee for you. What's your order? What's your order? Order. Do you have a coffee? Do you like some Want some vanilla blah blah? what is this? Shirley, be careful ah. Ano to? It's okay. What's It's that? a baby. Talaba sa dalong tangrap. Oo nga. Basta may ano, Dira mo na sa mangrove or gatulubo. talaba. Basta ginaanahan ka tubig. Basta may Oh, may mangrove. dalagko to. Gibutong ko na gani. Ibang wa pa? Hindi siya maluto kay. Hindi ko ka Ikaw malamang kaon. Puro kami wala kaon seafood. Wait, let's try what this is. Oh. Tastes good? What do you think? Tastes good? Ari lang daughter-in-law ko malipay kini sang talabam. Yeah. Ang tagal niya na makapag-decide if tastes good or not. Nga. Inam na mo yan eh. Balaan mo nga way pananamnam. But it tastes Cook familiar. man. Tastes familiar? Oh. Sila amo ko gabit-bit na sila black plastic bag na pang Oh, gapang ano sila sang sang mga basura. sing ko kadlawan mo sang check da sila yung gramo sige kawil Ako ang kisa magtambay sa beach kay pamulot ko basura. Ma ko mo kuno kalabot sila tagpulo ka black bag. Hi, Peter. Nung kita makita ka sa ibang ginaglob nila. Ay kalagan. Ayan, siya naglalaba. Ayusin ang paglaba.
Ate? What is talaba in English? Chill. Sure pa rin. Ano na, nakita na ni Chill. Wala, dapat mali na ano ko. Oh, di ba? Igi man na sa. Mani? Igi ba? Ano na, taga ang... Igi. Oo, pagkukuha mo siya. Pag manggaraling pa ito. Ano ate? Anong ginahimo mo? Anong ginahimo mo? Richie, what are you doing? You pick up talaba, bebe? Yan lang. Ano na? Damo, no? What is that? Yeah. What's a yak? What's a yak? Mama, what's a yak? What's a yak? Oh, grabe, shells. Grabe nga talabahan. Frita lava. Piling ka magi, sina malukso ka? Kita siya sa crab, sabi mo magwa ng crab simon. Uy, may drum to, ba? Or drummer. So, ano lang ako sa iba niya lugar?